Salamat sa mga tawo nga gagamit nga naghatag sa aksing mga pagpapala, paabay sa kanra mga grasya sugad sa sini nga langka naghatag sa ako. Para sa inyong autan, para sa palat ini siya nga panghimagas. Yan kay kulok naman, tanda na buhay na. Kung naghahatag man, sinasuklian ko man latsin. Maupay man nga pamurot buot. Kung pag-aram, pagtutdo sin eksakto sa kabataan. Nga panahon man sa langka, pero man niyak igsura man at langka. Anak ako am yan,